रांग। रांग शीशे की बनिस्बत किसी कदर सफ़ेद होता है। सब धातों से ज़्यादा शुष्क है। पानी से 7 गुना वजनी, नरम भी बहुत है। शीशे की तरह ज़रा सी ताकत से मुड़ सकता है। इसमें लोहे की सी लचक नहीं होती कि मोड़ने के बाद खुद ब खुद सीधा हो जाए। कम आंच पर पिघल जाता है। ज़्यादा तपाने से रफ्ता रफ्ता मैल सा बन जाता है। पीटने से इसके वर्क तो बन सकते हैं, लेकिन तार खींचो तो नहीं खींच सकता। रांग में ये बड़ा वस्फ है कि इसको जंग कभी नहीं लगता। इसके बर्तन तो नहीं बनते, मगर तांबे और पीतल के बर्तनों पर इसकी कलई खूब होती है, और असल में रांग ही का नाम कलई है। वज़न। वज़न आप समझते हैं, वेट। वज़नी। वज़नी मतलब भारी। खुद ब खुद मतलब ऑटोमेटिक। रफ्ता रफ्ता मतलब धीरे धीरे। सबक नंबर 25। एक वक्त में एक काम है। काम के वक्त काम अच्छा, और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ, खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पेलो। खुश रहने का है यही तरीका, हर बात में चाहिए सलीका। हिम्मत को न हारो यूं खुदारा, मत ढूंढो यूं गैर का सहारा। अपने बूते पे काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। जो कुछ हो सो अपने दम कदम से, क्या काम है गैर के करम से। छोड़ो नहीं काम को अधूरा, बेकार है जो हुआ न पूरा। एक वक्त में सिर्फ एक ही काम, पा सकता है बेहतरी से अंजाम। जब काम में काम और छेड़ा, तो दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। जो वक्त गुजर गया अकारत, अफसोस हुआ खजाना गारत। है काम के वक्त काम अच्छा, और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। ज़ेबा मतलब अच्छा, यानी जो सूट करता है। सलीका। सलीका मतलब तहजीब, अच्छी तरह से। गरम। गरम आप समझते हैं, हॉट। खुदारा। खुदारा मतलब खुदा के वास्ते। गारत। गारत मतलब बेकार। सबक नंबर 26। हवा चली। होने को आई सुबह तो ठंडी हवा चली, क्या धीमी धीमी चाल से ये खुश अदा चली। लहरा दिया खेत को हिलती है बालियां, पौधे भी झूमते हैं लचकती है डालियां। फूलवारियों में ताज़ा शगुफ़े खिला चली, सोया हुआ था सब्ज़ा उसे तू जगा चली। सरसब्ज हो दरख्त न बागों में तुझ बगैर, तेरे ही दम कदम से है भाती चमन की सैर। पड़ जाए इस जहां में तेरी अगर कमी, चौपाया कोई जिंदा बचे और ना आदमी। चिड़ियों को ये उड़ान की ताकत कहाँ रहे, फिर काएं काएं हो ना गुटर गू न चह चहे। बंदों को चाहिए कि करे बंदगी अदा, इसकी जिसके हुक्म से चलती है ये सदा। खुश अदा मतलब अच्छा। शगुफा। शगुफा मतलब कोई बात छेड़ना। चमन। चमन मतलब बाग, बागीचा। सबक नंबर 27। इंसान का बदन। इंसान का बदन 3 हिस्सों पर तकसीम हो सकता है: सर, तन और अतराफ। फिर सिर के 2 हिस्से हैं, एक खोपड़ी, दूसरा चेहरा। तन के भी 2 हिस्से हैं, एक सीना, दूसरा शिकम। अतराफ के 2 जोड़े हैं, हाथ और टांगे। खोपड़ी एक गोल डब्बे के मानिंद है, जो मजबूती के लिए
محراب دار بنائی گئی ہے۔ وہ ایک ہڈی سے نہیں بنی بلکہ اس کے بہت سے ٹکڑے ہیں جن کی تعداد بچپن میں زیادہ ہوتی ہے۔ جس قدر عمر بڑھتی ہے وہ ہڈیاں جڑتی جاتی ہے۔ ابتدائے جوانی میں کھوپڑی کی ہڈیاں 22 ہوتی ہے، بڑھاپے میں مل ملا کر بہت کم رہ جاتی ہے۔ کھوپڑی کے 2 خانے ہیں۔ پچھلے خانے میں ایک لوتھڑا سا بھرا ہوتا ہے جس کو دماغ یا بھیجا کہتے ہیں۔ دماغ ہی کل حواس اور روحانی کاموں کی جگہ ہے۔ سامنے کے خانے میں منہ اور حلق ہوتا ہے۔ منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر کے جبڑے میں اور 16 نیچے کے جبڑے میں۔ چہرے میں پیشانی، آنکھیں، رخسارے، ناک، ٹھوڑی اور لب شامل ہے، اور اس کے دونوں طرف کان ہے۔ آدمی کے 5 حواس میں سے 4 کے مقام چہرے میں ہی ہے۔ بصارت کے 2 مقام ہیں یعنی آنکھیں، سماعت کے بھی 2 ہیں یعنی کان۔ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت ناک میں ہے۔ ناک ظاہر میں ایک معلوم ہوتی ہے مگر حقیقت میں اس کا بھی جوڑا ہے۔ وہ ایک پردے کے حائل ہو جانے سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ ذائقہ یعنی چکھنے کی قوت زبان میں ہے۔ سینے میں 24 پسلیاں ہوتی ہے یعنی ہر ایک جانب میں 12، اور ان میں سے اکثر سینے کی ہڈی سے پیوستہ ہے۔ دوسرا سرا ان کی پشت کی ہڈی میں جڑا ہے۔ پشت کی ہڈی کو ریڑھ بولتے ہیں۔ بچپن میں اس کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑی عمر میں 24 علیحدہ رہتے ہیں اور باقی مل جاتے ہیں۔ ریڑھ کے ٹکڑے کو فقرا کہتے ہیں۔ اگر یہ جدا جدا فقرے نہ ہوتے تو آدمی کو جھکنا مشکل ہوتا۔ سینے کے کمرے میں 2 عمدہ عضو حفاظت سے رکھے ہوئے ہیں۔ انہی دونوں کی حرکت پر انسان کی زندگی کا مدار ہے۔ ایک تو پھیپڑا ہے جس کے 2 حصے ہیں، وہ دونوں ہر دم پنکھے کی طرح جنبش میں رہتے ہیں۔ اسی جنبش سے آدمی دم لیتا ہے۔ دوسرا اعلیٰ عضو دل ہے جو پھیپڑے کے نیچے سینے کے وسط میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی حرکت سے تمام جسم کے اندر خون رواں ہوتا ہے۔ شکم کے اندر دائیں پسلیوں کے نیچے کو جگر ہے اور بائیں پسلیوں کے نیچے کو تلی۔ پشت کی طرف کو 2 گردے ہیں۔ پیٹ ہی کے اندر معدے کی تھیلی ہے جس میں غذا ہضم ہوتی ہے۔ معدے کا بالائی حصہ تنگ نالی کی صورت میں حلق سے جا ملا ہے۔ نیچے کا حصہ بہت طویل اور پیچ در پیچ ہے، اس کو آنتے بولتے ہیں۔ ہاتھ شانے کی ہڈیوں سے پیوستہ ہے اور ٹانگیں کولہے کی ہڈیوں سے۔ ان دونوں کے حصوں میں مطابقت پائی جاتی ہے۔ بازو کے مقابلے پر ران ہے، کلائی کے جواب میں پنڈلی، پیچھے کے نمونے پر ٹخنا، ہتھیلی کے قرینے پر تلوا۔ اسی طرح دونوں میں 5 انگلیاں ہیں۔ ہر ایک ہاتھ اور ہر ایک ٹانگ میں 30 ہڈیاں ہیں۔ آدمی کے تمام بدن پر جلد بطور غلاف کے مڑھی ہوئی ہے اور جلد کے 2 حصے ہیں۔ اوپر کا خول بھوسی کی طرح ہمیشہ جھڑتا رہتا ہے، اس میں خراش کرنے سے خون نہیں نکلتا، مگر نیچے تہہ جو دبیز اور مضبوط ہے، اگر زخمی ہو جائے تو لہو جاری ہو جاتا ہے۔ تن کے اندرونی طرف میں بھی ایک غلاف چڑھا ہوا ہے، مگر وہ کھال بہت نرم اور نازک اور سرخ ہوتی ہے اور ہمیشہ تر رہتی ہے، جیسے منہ کے اندر کی کھال ہے۔ غرض کھال کے اندر گوشت، خون، رگیں، پٹھے اور ہڈیاں پوشیدہ ہے۔ ایک پورے تندرست اور توانا شخص کے جسم کا وزن 77 سیر ہوتا ہے، جس میں 33 سیر پانی شامل ہے۔ اس کی نبض 1 منٹ میں 75 بار حرکت کرتی ہے اور ہر منٹ میں 15 دفعہ سانس لیتا ہے۔ اگر آدمی کے بدن کی کل ہڈیاں شمار کرو تو 200 سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ اطراف مطلب آس پاس۔
शिकम, शिकम मतलब पेट। हलक, हलक आप समझते हैं। रुखसार, रुखसार मतलब गाल। बसौरत, बसौरत मतलब देखने की कुव्वत। समाअत, समाअत मतलब सुनने की कुव्वत। पुश्त, पुश्त मतलब पीठ। उज़ू, उज़ू मतलब जिस्म का हिस्सा। वस्त, वस्त मतलब दरमियान, बीच। जिगर, जिगर आप समझते हैं। तोवेल, तोवेल मतलब लंबा। मुताबकत, मुताबकत मतलब एक जैसा होना। करीना, करीना मतलब पास। दबीज मतलब दबी हुई। नब्ज, नब्ज आप समझते हैं। सबक नंबर 28, दाल की फरियाद। एक लड़की भगारती है दाल, दाल करती है अर्ज यूं अहवाल। एक दिन था हरी भरी थी मैं, सारी आफत से बरी थी मैं। था हरा खेत मेरा गहवारा, वो वतन था मुझे बहुत प्यारा। पानी पी पी के थी मैं लहराती, धूप लेती कभी हवा खाती। मींह बरसता था झोंके आते थे, गोदियों में मुझे खिलाते थे। यही सूरज जमी थे माँ बावा, मुझसे करते थे नेक बर्तावा। जब किया मुझको पाल पोस बड़ा, आह जालिम किसान आ पड़ा। गई तकदीर यक बेक जो पलट, खेत का खेत कर दिया तलपट। खूब लूटा धड़ी धड़ी करके, मुझको गोनों में ले गए भर के। हो गई दम के दम में बर्बादी, छिन गई हाय मेरी आज़ादी। क्या बताऊं कहाँ कहाँ बेचा, दाल मंडी में मुझको जा बेचा। एक जालिम से वहाँ पड़ा पाला, जिसने चक्की में मुझको दल डाला। हुआ तकदीर का लिखा पूरा, दोनों पार्टों ने कर दिया चूरा। ना सुनी मेरी आह और जारी, खूब बनिए ने की खरीदारी। छाना छलनी में छाछ में फटका, कैद खाना मेरा बना मटका। फिर मुकद्दर ने मुझे यहाँ लाया, तुमने तो और भी गज़ब ढाया। खाल खींची अलग किए छिलके, ज़ख्म क्यों कर हरे न हो दिल के। फिर नमक और मिर्च लगाया खूब, रख के चूल्हे पे जी जलाया खूब। इस पे कफ गिर के टहोके हैं, और नाखून के भी कचोके हैं। हाय तुमने भी कुछ ना रहम किया, गरम घी करके मुझको दाग दिया। हाथ धोकर पड़ी हो पीछे तुम, जान पर आ बनी हवास है गुम। अच्छी बीबी तुम ही करो इंसाफ, जुल्म है या नहीं कसूर माफ। कहा लड़की ने मेरी प्यारी दाल, मुझको मालूम है तेरा सब हाल। तू अगर खेत से नहीं आती, खाक में मिलके खाक हो जाती। या कोई गाय भैंस चर लेती, पेट में अपने तुझको भर लेती। मैं तो रुतबा तेरा बढ़ाती हूँ, अब चपाती से तुझको खाती हूँ। ना सताना ना जी जलाना था, यूं तुझे आदमी बनाना था। अगली बीती का तू ना कर कुछ गम, मेहरबानी थी सब ना था ये सितम। गर्ज, गर्ज मतलब मकसद। आफात, आफात मतलब बहुत सारी मुश्किलें। बरी आप समझते हैं। गहवारा मतलब हरा भरा। वतन, वतन मतलब देश। जारी, जारी मतलब जिस पर बहुत जुल्म हुए हो या जिसने बहुत परेशानियां झेली हो। मुकद्दर, मुकद्दर मतलब लिखा हुआ। गज़ब ढाया, गज़ब ढाया मतलब बहुत परेशान किया। हवास, हवास मतलब होशो हवास आप जानते हैं। सितम, सितम मतलब परेशान करना।